मो गाड़ी मिलुनी मो गाड़ी ए भाई हम तो पुलिस के पैसा देले पुलिस जदी खोजा खोजी करके न पाइला ताल केस तो लढिया पे जने दरकार केस ता लढिया पे कोठी जिबा कोटा आ कोर्ट रे केस ता लढियो की वकील आ चालो ओकले पाखु एठी काई बस लोग 20,000 টাকা দেই কি ওটা গাড়িতে গিয়ে দিল গাড়িতে চুরি যাইছে Oh my god, this is very conjugative and complicated harassment and robbery case. मजा आसीबो कोर्ट रे लढिया मजा आसीबो ठीक भाग डम डम येसिया कोन होई गली सर 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 आके बोले सर वाकेटा सर सर वाकेटा सर मैं तारी गो भाई কোন পরিবারটি খুব পেদুন স্যার পুরি বড় পিলাটা স্যার বাপারে দিয়ে কোন জমি বিক্রি কি গাড়ি কিনতে স্যার ফিস কোন তোমার তো ছুয়া বড়া কো ছুয়া বড়া আগে বাহার লোক কে আসলে 5,000 টাকা নি তো মতে কোন প্রবলেম আছে অসুবিধা পড়ছ মোর চিন্তা পড়ছ তুই আসছ তো মতো আও তুমি কোন কাম কর বাহার লোক 5,000 দউছতে তুমি আটা দিও পাপি আগে